हैसियत से मौलाना मोहम्मद सादिक साहब तशरीफ फरमा हैं और उनके मुआविन मौलवी मोहम्मद अनस मुतअल्लिम दारुल उलूम देवबंद, मौलवी मोहम्मद अनस मुतअल्लिम 100 मरवी दारुल उलूम देवबंद, ये मौलाना सादिक साहब के मुआविन हैं। ये इनके साथ यहाँ पर तशरीफ रखेंगे। 46 नंबर के मुसाहिब तशरीफ लाएं, अपनी पर्ची उठाएं और साई के हवाले करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल लज़ीना आदू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही व यक़ूलून समिअना व असैना वस्मा'। ये सवाल मंजिल नंबर 1, पारा नंबर 5, रुकू नंबर 4, सूरतुन निसा की आयत नंबर 46 से हुआ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही व यक़ूलून समिअना व असैना वस्मा' गैर मुस्मa'in वरा'िना लय्यन बिअल्सिनतिहिम वطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. बस दूसरा सवाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हाज़िही सबीली अद'ू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। ये सवाल मंजिल नंबर 3, पारा नंबर 13, रुकू नंबर 6, सूरत यूसुफ की आयत नंबर 108 से हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हाज़िही सबीली अद'ू इलल्लाह
وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. ये सुर मंजिल नंबर 5 पारा नंबर 21 रुकू नंबर 11 सूरतुल लुक़मान की आयत नंबर 13 से हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यअज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ووصينا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بس جزاك الله.